नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं फ़िलहाल उपस्थित हूं सदिया के एक अंचल में और यहां का जो मैं बगल का दृश्य आपको दिखा लेना चाहूँगा। लगभग 1998 के बाद यहाँ 25 गांव लगभग इस जो पानी है पानी में समाप्त हो चुका है और भू कटाव इसका मूल कारण रहा है और जो 25 गांव भू कटाव की वजह से लगभग यहाँ से समाप्त होने की जो दिशा में गए हैं समाप्त हुए हैं। लगभग 3 से 4 हज़ार घर इस भू कटाव का शिकार हुए हैं और हर बार देखा जाता है कि जो बारिश का मौसम जब इस तरह का आता है, जब लोग परेशान होते हैं तो इस तरह का काम ज़रूर किया जाता है। लेकिन लोगों का आरोप है कि अगर यह काम जो भू कटाव से बचने का काम अगर सूखे के टाइम जब बारिश का समय नहीं होता उस समय किया जाए तो ज़्यादा सफल रहेगा। एक बार फिर से यहाँ जो काम है ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन जो आरोप है फिर से वही है। ইয়াত যি ক্ষতি হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰায় 98 চনৰ পৰা প্ৰায় কিমান ক্ষতি হৈছে, কিমান ৰাইজ গৃহহীন হ'ব লগা হৈছে? 1998 চনৰ পৰা আমাৰ হাতীঘুলি বুলি যিটো বৃহৎ এলেকা আমাৰ নদীৰ বুকুত সম্পূৰ্ণ জাহ যোৱা উপক্ৰম হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মথাউৰিটো ঠিক লাগি কিনে এতিয়া মথাউৰিটোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আপোনাৰ বিভাগে এতিয়া মথাউৰিটো বহল কৰিছে, কিন্তু এইটো বহল কৰাই মানে আপোনাৰ চূড়ান্ত বিষয় নহয়। ইয়াত আমি ছাত্ৰ সন্থাই হওক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সংগঠন দল সংগঠনে হওক প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ যে আমাৰ চৈখোৱাৰ বান গৰাখহনীয়া সমস্যাটো নিশ্চয় সমাধান লাগে, আমি সকলোৱে চাব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে জুই হাত পৰি ডিঙি পালে তেনেকুৱা অৱস্থা হয়, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে উঠিবই লাগিছে। এতিয়া নদী বাৰিষা কাল আৰম্ভ হৈছে এতিয়া, তো আল্টিমেট যদি পিছলৈ পানী বাঢ়ে তেতিয়া কি কৰিম আমি? এতিয়া মথাউৰি আপুনি দেখিছে মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ন হ'বলৈ উপক্ৰম হৈছে এতিয়া। তো এতিয়া আমি এইটোকে বিচাৰোঁ, এতিয়া কাকো বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই। আমি এতিয়া যি কাম কৰিছে তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সেই কাম অতি সুচাৰুৰূপে কামখিনি কৰক, সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ। বাৰিষা কালত যি তেওঁলোকে কাম কৰিছে আপুনি ভাবিছেনে সফল হ'ব বুলি? এই সময়ত নিশ্চয় সকাহ অলপ পাব আপোনালোকে, কিন্তু নিৰ্দিষ্ট যদি সমাধান লাগে এইদৰে কাম কৰিলে হ'ব বুলি ভাবিলে? আমি নদী কাষৰীয়া মানুহ হয় আৰু আমাৰ যিখন মানুহ তেওঁলোকে নদীৰ লগতে খেলা কৰা মানুহ হয়। তেওঁলোকে কোনো চাইণ্টিষ্ট নহয়, নদীৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কোনো বিলাতত পঢ়ি কিনে অহা নাই তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকে নদীৰ বিষয়ে জানে। নদীৰ খুঁটি কোনফালে যাব, নদীৰ খুঁটিয়ে কেতিয়া খুন্দা মাৰিব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত, কিন্তু সেই মানুহখিনি তেওঁলোকে অগ্ৰাহ্য কৰি কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ মতে কাম কৰি আছে। সেইটোতো বিচাৰ্য বিষয় নহয় ন, সেইটো সকলোৱে আলোচনা কৰিব লাগিব। আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত এইটো কাম কৰি কিনি কেতিয়াও আমি উপকৃত হ'ব নোৱাৰোঁ, পামি কেতিয়াও নহ'ব, ওলোটাই আমাৰ হানিয়ে হ'ব। আমি এইটোকে কৈছোঁ। আমি আপোনাৰ যোগেদি আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰিছে তেওঁলোকে অতি ভালকৈ নিয়াৰিকৈ কামখিনি কৰক। আমি এতিয়া কাকো বিতৰ্ক কাকো সমালোচনা নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কামখিনি কৰক, আমাৰ দাবী সেইটোৱে। আপোনাৰ ওচৰত আহিম, কি ক'ব? চাওক, সাৱধান হোৱাৰ সম্ভৱতা আমি ইমান আশাবাদী নহয়, কাৰণ 1998 চনৰ পৰা আজি এই ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম চলাই আছে। 1998 চনৰ পৰা আজিলৈকে 100 পৰা মাটি তেখেতলোকে আজি ইয়াত ৰখাব পৰা নাই। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ হাতীগুলি যিটো বান গৰা খহনীয়া, সেইটো হ'ল আমাৰ এইটো যিবিলাক তাৰমানে নেতাবিলাকৰ এইটো আপোনাৰ জাৰ্চি গাইয়ে ধৰক, সেইটো তাৰমানে খেতি হ'ল তেখেতলোকৰ। সেইটো কিয় তেনেকুৱা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে? নাই, এইটো চাওক, চিন্তা ল'ব মানে আপুনি ধৰি লওক এতিয়া আমি 1998 চনৰ পৰা যেতিয়া আমি বান পীড়িত হৈ আছোঁ, আমি গৰাখহনীয়া হৈ আছোঁ, আজি আমাৰ ইয়াত 20-25খন গাঁও তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত যা গ'ল, কিন্তু তেখেতলোকৰ এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো তাৰমানে সংস্থাপন দিব পৰা নাই। আৰু বহু লোক এতিয়া তাৰমানে মাথাউৰিৰ কাষত তাৰমানে তেখেতলোক বাস কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ আজি আমাৰ হাতীগুলি যিটো আমাৰ ফেলাই আৰু নাওকটা অঞ্চলত আজি যিটো ভয়ংকৰ তাৰমানে গৰাখহনীয়া যিটো হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত তাৰমানে যি ধৰণে আজি তাৰমানে ডিপাৰ্টমেণ্টে যুদ্ধকালীন তেখেতলোকে এতিয়া কাম কৰিছে, কাম কৰা আমি সঁচাকৈ কাম কৰা বুলি ক'ব লাগিব। ঠিক এনেকৈ যদি আজি 1 বছৰ বা 2 বছৰ আগত যদি তেখেতলোকে এনেকৈ যদি কাম কৰিলেহেঁতেন বহুত আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হ'লেহেঁতেন। আজি চাওক, আমাৰ ৰাইজে গোটেই গাঁওখন এনেকুৱা গাঁও আছে আমাৰ, যিটো গাঁৱত মানুহবিলাক এতিয়া গোটেই বস্তু বাহানিবিলাক গোটেইকেইটা তেখেতলোকে এতিয়া ছাইড কৰি আছে, হাবুতৰো খাই আছে। এতিয়াও এইখন বান্ধটো যিটো এতিয়া আমাৰ পুৰণা মাথাউৰিখন টানি পেলাইহে ইয়াত অনা হৈছে।
আমি সেই নদী কাষৰৰ পৰা তাৰমানে এটা বালিচৰে আছিলে তাৰ পৰা আমি বালু আনিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা এটা দি আছিলোঁ কিন্তু তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰমানে কেলেংকি সোমাই পেলাই বালু এতিয়ালৈকে আনিব দিয়া নাই মই আজি লাওপট্টি আৰু লাইনা গাঁৱৰ ৰাইজবাসীক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বালিটো তেখেতলোকে তাৰমানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু যদি ইয়াত যায় লাইনা লাওপট্টিৰ পৰা আপোনাৰ তালাপৰ পৰা আপোনালোকে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়লৈকে তাৰমানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব কোন কোন নৈ ইয়াত কানেক্টেড আছে অলপ সেইখিনি জনাব লাগিব ইয়াত চাওক নৈ ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটা আহিছে দিহিং নৈ আৰু এটা ভয়ম্বৰ আমাৰ দিবাং নৈ আহিছে তো সেই দিবাং নৈ তাৰমানে নদী ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে যোৱা বছৰ 13.5 কোটি টকা তাৰমানে চৰকাৰে চেংচন কৰিছিলে আজি সেই 13.5 কোটি টকা আজি পানীত তাৰমানে ফেটুকা ফেনে হৈ গ'ল কি কৰিলে সেই 13 কোটি টকাত তেওঁলোকে কি কাম কৰিলে আজি আমি চাইছোঁ সকলো ৰাইজে দেখিছে যদি তেখেতলোকে যদি কাম কৰিলেহেঁতেন আজি সেই দিবাং নৈ আজি ইয়াত নাপালেহেঁতেন তো তাত এতিয়া দিবাং নৈ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ 2-4 দিনমান ট্ৰেক্টৰ লৈ পেলাই আপোনাৰ 200 মিটাৰমান তাৰমানে নলা এটা বনাইছিলে আৰু যিটো নৈৰ মেইন হুদত তেখেতলোকে তাৰমানে বাঁহৰ পাৰ্কোপাইন আৰু এই যে পকীৰ তাৰমানে পাৰ্কোপাইন বনাই পেলাই তেখেতলোকে দিছিলে বাঁহৰ পাৰ্কোপাইন দি পেলাই এই ভয়াৱহ দিবাং নৈখন ৰখাও কোনো সম্ভৱ হ'ব জানো সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে ঠিক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰকো যে যোৱাকালি আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা মহোদয় ইয়াত আহিছিলে তেখেতেও তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য দিছে ৰাইজক এটা আশা দিছে আৰু তেখেতলোকে যদি ভালদৰে কাম কৰে সেইটো আমি কামনা কৰোঁ এগৰাকী যুৱ নেতা আছে আপোনাৰ ওচৰতে আহিম কি ক'ব যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে অঞ্চলত এই গৰাখহনীয়াই আৰু প্ৰায় 25খন গাঁও শেষ হৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব বা যিদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে কিমান সফল হ'ব বুলি কয় চকে যেনেকৈ মোৰ আগত যোনজন বক্তা এজন আছিলে তেখেতে ক'লে যে কামখিনি 13.5 কোটি টকা আহি পেলাই এনেকুৱা বাঁহ চাহ দি কিনি কিবাকিবি মানে জিঅ' বেগ দি কিনি কামখিনি কৰি 13 কোটি টকা সমাপ্ত কৰি থ'লে আৰু তেখেতে আৰু এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে এইটো এটা ক্ষীৰতীয়া গাই হৈ গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই যোনটো প্ৰব্লেমটো এইটো অকল ইয়াত বুলি নহয় অল অভাৰ আছাম হয় ইয়াত এটা ধৰি লওক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যদি বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে মিলি পেলাই যদি অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰে আৰু ইয়াত যদি কিবা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটো যেতিয়ালৈকে নুলিয়ায় তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানুহখিনি ইয়াত এনেকৈ সদায় বানপীড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া যেনেকৈ কৈছে যে 25-30খন গাঁও নদীত উটি গ'ল তেখেতসকলৰ আজিলৈকে সংস্থাপন দিব পৰা নাই এনেকুৱা ইছ্যুটো সদায় হৈয়ে থাকিব আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এটা উলিয়াব লাগে ইনভেষ্টমেণ্ট যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে যেতিয়া সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো ৰাইট জেগাত হ'ব লাগে প্ৰায় 13 কোটি টকা ইয়াত খৰচ কৰা হৈছে আপুনি 13 টকা দেখা পাইছেনে 13 টকাৰ কিবা বস্তু দেখা পাইছেনে নাই সেইটো এটা আনফৰ্চুনেটলি সেইটো এটা ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈ গৈছে 13 কোটি টকাৰ আমি এতিয়া ধৰি লওক আমি যেনেকৈ 13 টকা বা 13 পইচাও আমি ইয়াত দেখি নাপাইছোঁ নদীৰ লগত এইটো উটি গৈছে তো সেইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন ইয়াত কিবা এটা এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লাগিব যোনটো মানে বস্তুটো আমি দেখি পোৱা যায় এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যেনেকৈ তাহাঁতে স্পাৰটো বনাইছে তাত বল্ডাৰ দিছে কিবা দিছে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট এটা হেৰি আছে তাত মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান অঞ্চলত যোনবোৰ বেছি এফেক্টেড হয় তাত এই কামটো যদি কৰে তেতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজে উপকৃত হ'ব আৰু আমিও কিবা এটা যেন হৈছে যেন দেখি পাম बांध को काट कर बांध का निर्माण किया जा रहा है मैं देख रहा हूँ यहाँ से ही काट कर जो ये जियो बैग जो है डाला जा रहा है आपको क्या लगता है कहीं ये पानी में ही तो नहीं जा रहा है नहीं देखिए बात ऐसा है ये जो समस्या ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ का जो पॉपुलेशन जो है जो जनता है आम जनता है ये समस्या देखिए आज का समस्या नहीं है ये समस्या लगातार आज 1998 से लगातार आज ये समस्या होते चला जा रहा है लेकिन एक दुर्भाग्य की बात ये है जो असम गवर्नमेंट जो कदम उठाना चाहिए था लेकिन आज तक हम लोग यहाँ का जनता हो यहाँ का आम पब्लिक हो यहाँ का जो पीड़ित जो जनता हो वो हमेशा एक ही आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि देखिए जो प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन जो करना चाहिए सरकार लेकिन असम गवर्नमेंट आज तक वो लेकिन कर नहीं पा रहा है आपको क्या लगता है कि बारिश के समय में अगर इस तरह का युद्ध स्तर पर अगर काम किया जाए तो परमानेंट सोल्यूशन इससे हो सकता है क्या डेफिनेटली वो देखिए वो तो एक रहस्य में वो तब्दील होते जा रहा है हम लोग यहाँ का जो जनसाधारण है वो आम पब्लिक ये समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को ये रेनी सीजन में एटलीस्ट ये काम क्यों होता है आम पब्लिक का वही एक सिचुएशन है वो एक आम पब्लिक का एक क्वेश्चन है
जो रेनी सीजन में ये काम क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं आम पब्लिक का ये भी कहना है, कहीं एक डिपार्टमेंट का कोई एक 60 और 40 का कोई जो काम करने का जो वो है, कोई वो कैलकुलेशन का तो नहीं, वो एक जनरली जो बेसिकली वो क्या होता है, वो आम जनसाधारण के मन में वो अभी वो लोग सोचने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। समझते क्या होता है? ये सदिया समष्टि, ये जो अभी फ़िलहाल जो आप लोग देख रहे हैं, आप कैमरा पर्सन को दिखाइए, जो फिलहाल में काम हो रहा है, ये काम करने के लिए कि भी यहाँ का जनता को आंदोलन आवाज़ उठाना पड़ा। आंदोलन करने के बाद ही काम। यस, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन आके इमीडिएट इफेक्ट को रोकने के लिए जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ का जो आम जनसाधारण है, वो लोग मतलब कोई निश्चित में नहीं है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन यहाँ का। लगभग 25 साल में जो है कितना गांव समाप्त हो चुका है इस पानी में, और लगभग कितने घर जो है पानी में समाप्त हुए? देखिए 25 साल में, आज 25 साल में लगभग यहाँ 25 से लेकर 30 गांव या टोटली ब्रह्मपुत्र का जो इरोशन प्रॉब्लम है उसमें ढह गया। और आपको घर का हिसाब करें तो 35,000 से लेकर 4,000 तक यहाँ का घर जो यहाँ का लोग रहते थे वो लोग बेघर हो गए हैं। तो वो लोग अभी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो जो बेघर हुआ उन लोगों को आज तो कोई ये नहीं दिया, उन लोगों को कोई व्यवस्था भी नहीं किया। हाँ, वो एक आज 25 साल से लगातार वो एक इशू यहाँ चलता आ रहा है। ये गांव को क्या कहेंगे अभी जो फिलहाल जो बांध है, इस गांव को क्या कहेंगे? देखिए ये सोईखवा अंचल का अंदर में पड़ता है। बेसिकली हम लोग को यहाँ पश्चिम सोईखवा बोला जाता है। पश्चिम सोईखवा, धोला हाथीगुली, एंड अभी जो फ़िलहाल यहाँ में अब जो इरोशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो फिलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ एक्चुअली फैलाई, हाथीगुली फैलाई बोला जाता है यहाँ के लोग। जी, किस तरह का परिस्थिति है, और एक बार फिर से मैं दिखा लेना चाहूँगा, जो जियो बैग इसे कहा जाता है, बांध को ही काट कर जो है जियो बैग में जो है मिट्टी डाली जा रही है। और यहाँ का लोगों का आरोप यह है कि हर वर्ष इसी तरह जब विरोध किया जाता है, लोगों के द्वारा प्रतिवाद किया जाता है, तो इसी तरह युद्ध स्तर पर काम जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद ही जो परिस्थिति होता है एक बार देख सकते हैं, क्योंकि 13 करोड़ रुपए यहाँ खर्च किए गए थे इस भू कटाव को रोकने के लिए। लेकिन 13 करोड़ जो खर्च किए गए थे, 13 पैसे की चीज़ यहाँ आपको दिखाई नहीं देगी, 13 रुपए की चीज़ यहाँ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि भू कटाव में सब कुछ समाप्त हो चुका है। और समाप्त होने का जो मूल कारण जो आरोपों के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ जो काम किया जाता है युद्ध स्तर पर ज़रूर किया जाता है, लेकिन अगर यही काम बारिश के समय में ना हो, अगर जब सूखा का समय होता है, जब बारिश का समय नहीं होता, तो अगर किया जाए तो ज़्यादा सफल रहेगा। और हर बार इसी तरह सरकार के द्वारा या जो प्रशासन के द्वारा काम जरूर किया जाता है, लेकिन इस तरह का जो काम किया जाता है हर वर्ष बारिश के समय में, यह संदेह के घेरे में आता है कि क्यों इस तरह का काम इस मौसम में किया जाता है, जबकि जब सूखा का समय हो अगर यह काम होता है तो काफ़ी मजबूत होगा और कुछ दिनों तक कम से कम भू कटाव से राहत ज़रूर मिलेगा। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आता, जो डिपार्टमेंट होता है, एक इंजीनियर भी होते हैं जो पूरा जायज़ा लेते हैं, उनको पता नहीं यह जो विषय है क्यों समझ में नहीं आता, क्यों बारिश के समय में ही प्रशासन के लोग जागते हैं, सरकार के लोग जागते हैं, और जागने के लिए भी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के गाँववासी है, उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। कई बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद जो सरकार है, प्रशासन है, कुंभकर्ण की निंदा में जो सो के रहती है, जागती है और इस बारिश के मौसम में इस तरह की काम करती है। और आगे वाले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि और भी जो डाटा है पिछले समय में किस तरह का क्या काम हुआ है और कितना खर्च एक्चुअली किया गया है, और किस कारण से जो भू कटाव रोकने का जो काम किया गया है सफल नहीं रहा। हम टेक्निकली जो लोग हैं उनके पास जाएंगे और उनसे हम थोड़ी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगीबाद समाचार।